guys. At mani Jigo nangunguyahin buyi. Buyi nakakuha na yan bunga. Mama. Ngayon, ito nang kinakain ko ngayon araw na to. Yan yung sangyup dito sa Sangyupsal. Mamaya magtitimpla siya ng sangyupsal, guys. Ito yung nagpapalakas ng katawan ko eh. Guys, dito malagay. Bungi, buyi, Malagay dito, guys, malagay. apig. Man, guys. Ara na nakamit kuan. Tagakay. Kawatan ng slicer. Tagdua-dua. Guys. Grabe. Halhal na kita, guys, halhal. Man, makuan didi ma. Oh. Nagmotor. Oo. Waray ko kadara nakbulang lugod. Malugsong na kami, guys, malugsong. Medyo madalunot. Gidaw. Man, guys, damot bilang hoy didi, guys. Pag gabi, guys, nagkakaroon kami bilang hoy. Ano, guys? Damot bilang hoy, haluag. Kamuting kahoy. Man, ganas. Ang kamuti, kamuting kahoy at saka yung ilalim niya, kamuting baging. Damo. Kamuting baging tsaka kamuting kahoy. Tsaka ito, oh. Damot gaway nira, guys, oh, gaway. Gabi. Masarap yan, laing. Yun. Ayan, oh, damot haring. Man, guys, haring. Haring. Tsaka papayi, man. Kung magtambok gaway nira di dahano.